Gi-terminate na sa serbisyo ang duha ka mga sakop sa Barangay Mayor's Office kun BMO nga nasutang nalambigit sa gingong anomalya sa usa ka libo ka pesos nga birthday cash gift alang sa mga senior citizens. Kini ang gipahibaw ni Nestor Parami, ang pangu sa BMO, diin matod ni ini nga nihimo siya og kaugalingong investigasyon sa reklamong giduso ni John Ray Tumulak, anak sa usa ka senior citizen. Sa formal complaint nga giduso ni Tumulak sa Office of the Mayor niadtong Hulyo 18, buot niyang mangayo og katin-awan kung si kinsa ang nagproseso og nidawat sa usa ka libo ka pesos nga birthday cash gift sa iyang amahan gamit ang thumb mark inay pirma sa beneficiary. Niadtong Hunyo 13, nagsaulog sa ika-63rd birthday ang iyang amahan apan pagka-Hulyo 2 ni taliwa na kini ang distribusyon sa birthday cash gift sa mga senior citizens na nagsaulog sa ilang birthday sa buwan sa Hunyo natigayon niadtong Hulyo 10 ngadto sa 15. Ang alang unta sa iyang amahan nasuta sa anak nga na-claim na kini sa lain. Ang nakabutang dili man signature tamar. Kanang tamar is ma-identify mo na. Kang kinsa ng tamar. Kaya kanang atong mga pudlo is registered mo na. Involved ang personality yan kon man yun sa mga hitabo. So, ko himo lang kog report regarding ani nga depende na sa city administrator kung sa iyang sanction nga himuon. So, at least nakadawat nami sa decisions nga kuan yun siya na terminate. Ang tipig sa pamahayag ni Nestor Parami, ang pangu sa BMO sa termination order nga giluwatan ni City Administrator Danilo Almendras, nalatid nga epektibo ang termination order niadtong nilabayng Biyernes, Agosto 8. Ang duha ka mga BMO nga gitumbok pulos mga casual employees sa City Hall. Subay ni ini gidasig karon sa BMO kadtong ubang beneficiaries nga adunay susamang kasinatian sa pagduso og formal complaint ngadto sa ilang buhatan aron ila kining maimbestigahan. Naay mga chismis, pero di mo guta mo tuo og kanang istorya lang tabi-tabi lang. Katuwa is naay document, naay kanang facts mga makita na itong tinuod. So if ever maabot diri, among ma-investigate kung asa siya nga barangay. Ang dugang tipig sa pamahayag ni Nestor Parami, ang pangu sa BMO. Apan, ang reklamante dili kumbinsido ning maong kalambuan, ilabi na kay wa siya pahibaw sa resulta sa investigasyon. Pero sa ako ang side, wala sila mahimong transparent gyapon sa kuha. Kay gusto ko makibaw, kinsa atong tawhana. Kay wala man sila mo mabitaw tong ni-request ko, ma-transparent ko og kung sa di sakto pag nga process, pwede ba ang tab mark, kinsa ang ni-claim, kanya unsay action nila, asa na karon ang duha, ug itanggal bagi tinuod or gibalhin ra nila og laing kuan, laing barangay. Ang tipig sa pamahayag ni John Ray Tumulak, ang anak sa usa ka senior citizen. Samtang sila pula po City Mayor Cindy King Chan ni Butya nga gitunaan nila karon ang paghimo og pamaagi aron masayo-sayo ang paghatag sa tag 1,000 ka pesos nga birthday cash gift. Morning Cebu!